après la première leçon dans la partie de la mécanique, les lois de Newton, les qu'on a amené la partie 1 ou la partie 2, la partie 3, où finalement on a l'exercice complet, l'amené fait l'application des lois de Newton كاملين. On passe à la deuxième leçon, c'est la chute verticale d'un corps solide. La leçon, on va la diviser en deux parties. La première partie, c'est la chute libre. Et la deuxième partie, c'est la chute verticale d'un solide dans un fluide avec frottement. Donc, on va commencer notre partie de la chute libre par la définition de la chute libre d'un corps solide. Donc, lorsqu'on dit un solide est en chute libre, s'il n'est soumis qu'à son point. Donc, le corps est en chute libre s'il est soumis à son point seulement. La seule force qui est le point. Donc, on a deux cas. On a le premier cas. Donc, on a un corps solide. On a un corps solide. On a besoin d'un repère OZ. Mesdames, la chute ne se fait d'une manière verticale. Donc, on choisit le repère OZ qui est orienté par le vecteur unitaire K. Donc, il y a deux cas. Les deux cas dépendent de l'orientation de le repère. L'axe OZ est orienté vers le bas. Il peut y avoir l'axe OZ orienté vers le haut, ou le deuxième cas, les enchouffres. Donc, il y a le corps en chute libre. Il y a deux cas. Il y a deux cas. ممكن هذا الكور هذا نطلقولو le lâche واحد l'instant égalisation نطلقولو هو كيهبط verticalement vers le bas وممكن à partir من واحد la position le lance on va lancer هذا le corps S vers le haut avec une vitesse V0 ولكن c'est la même chose le même travail ça fait المهم هنا بزاف هو le repère l'orientation de le repère حنا نشوفوا علاش لان في la projection c'est qu'on a différence ما بين l'orientation de واحد le moins حنا نشوفوا بعد donc on commence دائما les mêmes étapes دائما هو de déterminer le système étudié هنا عندنا هو le corps S هنا عندنا bilan des forces puisqu'on a le corps en chute libre donc il a en chute libre هذا كافي بإدراك بأن كاين غير le poids donc هنا P le poids on passe maintenant à l'étape suivante il y a l'application en appliquant la deuxième loi de Newton. La deuxième loi de Newton. La deuxième loi de Newton, quand on a la somme des forces extérieures, la somme vectorielle des forces égale vecteur non. Donc la somme vectorielle des forces extérieures égale la masse du corps fois l'accélération hg, vecteur accélération hg. Puisqu'on a la seule force qui est le poids, donc on a dit P égale m fois hg l'accélération. Si on remplace P par sa expression, P égale la masse fois G, le champ de pesanteur, égale m fois hg, on peut simplifier la masse m, on obtient l'accélération hg égale g, le champ de pesanteur. Donc on peut déduire à partir de cette expression que l'accélération en chute libre ne dépend pas de la masse. يعني tous les corps يعني كما كانت la masse ديالو هذا le corps هذا يكون عنده la même accélération. Donc là on peut dire que l'accélération ne dépend pas de la masse. Donc on peut déduire que le mouvement d'Iena est rectiligne uniformément varié. علاش rectiligne uniformément varié? Rectiligne
puisque la trajectoire, si on la trajectoire est rectiligne. Donc, il y a verticalement, ça veut dire la trajectoire rectiligne. Et on a montré que l'accélération AG est une constante. Donc, l'accélération constante est là, et l'accélération constante et la trajectoire rectiligne. Donc, le mouvement est rectiligne uniformément varié. On déduire la nature du mouvement. Donc, nature du mouvement. On a le mouvement est rectiligne uniformément varié. Après avoir montré la nature du mouvement, donc on a dit que le mouvement est rectiligne uniformément varié car la trajectoire est rectiligne et l'accélération constante. On passe maintenant à déterminer l'équation horaire. Donc, pour écrire l'équation horaire, on passe à la projection, on projette la relation A, donc c'est moins 1, la relation A c'est moins 1, sur l'axe اللي عندنا هو OZ. Donc, la projection de A est à AZ, la projection de G, je vois le sens de G, mais le sens de Z. Quand je vois G, le champ de pesanteur, le vecteur champ de pesanteur, le sens dialogue, le même sens de l'axe OZ, huma parallèle. Donc, la projection de G sur l'axe OZ, est la même, ça veut dire la projection GZ, c'est G, qui égale une constante. Parfois, quand on a l'équation différentielle, vérifier soit par VZ, soit par VZ, soit par Z. On a dit que même quand l'équation différentielle vérifiée par le paramètre, il confie la dérivée de le paramètre. Donc là, on sait que, et le cours, à partir du cours, quand on a AZ, la composante sur l'axe OZ et l'accélération, c'est la dérivée de VZ par rapport au temps, en même temps égale la dérivée seconde de Z par rapport au temps. Donc, on a déjà bien AZ égale à G. Donc, AZ égale D de VZ sur DT égale D au carré de Z sur DT au carré égale G. Donc, on a la question. Il y a l'équation différentielle vérifiée par VZ, on D de VZ sur D de T égale à G. Il y a l'équation différentielle vérifiée par VZ. Ou il y a l'équation différentielle vérifiée par Z. On D au carré de Z sur DT au carré égale à G. Donc, il y a les équations horaires. Les équations horaires, c'est Z de T et V de T. Pendant le mouvement de la chute, on a trois variables. Le premier variable qui détermine la position est Z de T. Donc, Z. On a le deuxième variable, le temps, le troisième variable, la vitesse, puisqu'on dit que le mouvement est rectiligne uniformément varié. Ça veut dire la vitesse varie. Donc, les trois variables sont liées avec des équations. Les équations, l'équation horaire et l'équation de la vitesse. Il y a V de T et Z de T. Donc, il y a VZ de T. Il suffit de la primitive de l'équation. Donc, on a la dérivée de Z par rapport au temps égale à G. Il y a la primitive d'IA, on a VZ de T égale G fois T plus V0Z. Donc, V0Z, V0Z, il y a la vitesse à l'instant T égale à 0. C'est-à-dire qu'on a les conditions initiales. À partir de l'exercice, on a la vitesse
ديال هاد لو كور هذا à l'instant t égale à 0 ممكن تكون 0 وممكن تكون ديفيرون دو 0. دونك هنا كيف كنخرجوها سوا من لي دوني كيكونوا مكتوبه في ليزيكسيرسيس او كيكون عندك لا كورب ديال في اون فونكسيون دو تي وكيف كتخرجها من لا كورب. Donc, بعد ما لقينا Vz de t, ça veut dire la variation de la vitesse en fonction de t, غادي ندوزو l'équation or il y a z de t. On sait que Vz égale d de z sur d de t. Ou Vz, on a déjà بينا بأن هي gt plus V0 de z. Donc, il amène la primitive. من la primitive هذه غادي نلقاو بأن z de t égale la primitive de t بحال x هي 1 demi t carré. Donc هنا غادي يكون la primitive de gt هي 1 demi gt carré. v0z c'est v0z fois t plus une constante اللي هو z à l'instant t égale à 0. Donc بحال اللي كنا شفنا في الدرس الأول ديال لي لوا دو نيوتن اللي كان عندنا x de t كان عندنا x0 دابا عندنا z0. دونك هاد z0 هو z à l'instant t égale à 0. هادشي كامل كنلقاوه في لي دوني ديكزارسيس. دونك حنا لقينا ليكواسيون or il y a les variations de z en fonction de t وعندنا la relation qui donne la variation de la vitesse en fonction de temps. Donc هنا ديما هو ملي كيطلب منك هاد لي زيكواسيون اوغ لا كيسيون سويفونت اللي غادي تجيك كون متاكد غيكون عندك اما يطلب لك لا فيتيس اما يطلب منك لانستون اما يطلب منك لا بوزيسيون زد او لا هوتور. دونك هنا لا هوتور ديالنا غتكون هي زد. دونك هنا البوزيسيون كنعبروا ليها بزد ولكن ممكن يقول لك مثلا ديتيرميني لا ديستانس او لا هوتور اكسيتيرا. دونك هنا خصك تعرف شنو مطلوب منك. Donc, on a la relation entre la position et le temps, il y a z de t. On a t ou la vitesse, on a v de t. Donc, tu as دائما شنو كتعمل؟ كتحط شنو عندك وشنو مطلوب منك. دونك إذا طلب منك مثلا طلب منك v z في واحد لا بوزيسيون مثلا في واحد البوزيسيون معينة ضروري يكون عاطيك التي ديالها او عاطيك زد ديالها. كاين شي بعض المرات كيكون لي دوني كيكونوا كلير كيكونوا معطيين باينين بعض المرات كيكونوا كاشي كيكون ديك لي دوني كاشي خصك تعرف غير تقرا ليكزارسيس مزيان وصافي. Dans le deuxième cas قلنا كاين ان شونجمون في لو روبير. شوفوا في le deuxième cas on a le repère orienté vers le haut orienté vers le haut. Donc هنا إذا عملنا la projection si on projette la relation sur l'axe OZ. هنا في ملي كنعملو la deuxième loi de Newton كنلقاو la même expression هي AG égale à G. ولكن في la projection كاين واحد الفرق. La projection de AG sur l'axe OZ هي AZ. La projection de G شوفوا G هنا ها هي G ديالنا هو le sens ديالها vers le bas وعندنا l'axe OZ vers le haut. Donc, le sens de G au Z sont opposés. Ça veut dire la projection de G sur l'axe OZ est moins G. Donc, on a AZ égale moins G égale une constante. Donc, la nature du mouvement est rectiligne uniformément variée. La trajectoire rectiligne et l'accélération constante. Donc, le mouvement est rectiligne uniformément varié. Donc les équations d'INA, les deux équations d'INA, sont directes puisqu'on a montré que le mouvement est rectiligne uniformément varié. On peut écrire que z de t égale 1 demi à z fois t carré plus v0z fois t plus z0 où vz de t, c'est la dérivée de z de t, il y a le az fois t plus v0z. هنا اللي خصنا نعرفو اللي مطلوب منا نحدوه هما هادو. نعرفو لاكسيليراسيون ديالنا نعرفو v0z ونعرفو z0 à partir من لي دوني ديكزارسيس. مثلا إذا جينا ل A à Z حنا ديجا مونطرينا بأن A
Z ou moins G. Bien. Prenons V0Z ou Z0. V0Z, il y a la vitesse à l'instant t égale à 0. بحال مثلا كما كتشوفوا في هذا الشيما ديالكم حنا مثلا سيبوزو كو حنا هذا لو كور هذا اون لو لاش يعني طلقنا له à partir de le point A sans vitesse initiale pour l'instant t égale à 0. Supposons que مثلا في هذه la position هذه هنا كان عندنا l'origine des dates. هنا كان عندنا sans vitesse initiale, ça veut dire que V0Z égale à 0 ولكن ماشي ضروري ممكن تكون ديفيرون دو 0 سيرتو اذا كان لو كور هذاك حنا بحال اللي قلت لكم قبيله ممكن لونسيوها فيغ لو هو دونك ضروري خصنا نعطيوها اون فيتاس انيسيال باش يمكن يتحرك دونك هنا لا في 0 زد ديبون دي كونديسيون ديال ليكزيرسيس بقى زد 0 هو زد انستون تي ايغال 0 اذا خدينا ليكزامبل ديالنا هنا كنشوفوا تي ايغال 0 لو بوين هاد لو كور اس كيكون في لو بوين ا لو بوين ا زد ديالو هاد زد ديالو هو زد دو ا و زد دو ا هو هاد لا ديستونس ما بين او و ا هو هاد لا اوتور هادي اللي كاينه هي هاد لا اوتور هادي دونك هنا اذا خدينا هاد ليكزامبل هذا زد 0 هو نورمالمون زد ديال لو بوين ا او ميم طون ايكال اش ولكن ماشي ديما حسب ليكزيرسيس ديالك دونك هنا انا كنعطيك اكزامبل باش تعرف كيفاش تحدد هذيك زد 0 دونك زد 0 et V0 هادو عندهم علاقة بلا لي كونديسيون انيسيال لو بوين اللي خديناه فيه t égale 0 دونك اذا رجعنا رومبلاسينا في لي زيكواسيون ديالنا مثلا غادي نلقاو z de t égale هنا a z قلنا موان g غادي يولي موان 1 demi g fois t carré بلوس V0 z اذا كانت عندي هنا égale 0 عاد ماشي و زد 0 اذا كان عندي هنا بحال ليكزامبل اللي عندي اش غادي نعمل لنا اش و في زد دو تي لا ميم شوز دونك اش جي حنا ديجا مونطرينا كو هو موان جي فوا تي بلوس في 0 زد حنا ديجا بينا ايكالا 0 دونك هذا ما بقاش بقات عندنا هنايا دونك هادو هما لي زيكواسيون اورير ليكواسيون اورير هي ليكواسيون دو لا فيتيس دونك هاد زد دو تي كتسمى هي ليكواسيون اورير و في زد هي ليكواسيون دو لا فيتاس وكما قلت لكم قبيل ديما ملي تبغي تحسب لا فيتاس او تحسب لو طون ديما حط لي 3 فاريبل قدامك في و تي و زد وحط شنو خصك وحط شنو عندك وشوف لا ريلاسيون اللي بيناتهم اذا كان عندك مثلا في زد مثلا عندك في زد كوني وبغيتي زد اللي هي انكوني دونك عرف راسك خصك تخدم بالفي دو تي باش تلقى تي و ابخي تلقى تخدم بالزد دو تي باش تلقى زد et inversement. On passe maintenant à la partie la plus importante, il y a la partie de l'application. Donc là, on va commencer, donc cette partie contient deux types d'exercices. Le premier exercice, c'est le cas de la chute libre d'un corps vertical vers le bas. حتى انا قلت لكم في الكور كاين دو كان يمكن مثلا واحد لو كور نطلقوا له يهبط فيغ لو با يمكن واحد لو كور نشبروا لونسيوه فيغ لو هو دونك هنا كاين واحد لو شونجمون صافي on commence par le premier cas l'exercice d'application donc on va lire l'exercice étude du mouvement de chute verticale libre donc غير كتسمع كتشوف vertical وكتشوف libre يعني كتشوف la chute libre هاد لو مو libre ça veut dire qu'il y a le poids seulement. Il y a un système étudié bilan de force qui est le poids. Rien le mot libre, chute libre, ça veut dire qu'il y a le poids seulement. Au cours d'un entraînement, un athlète fait abandonner une boule B en chute libre verticale. Donc, on a le système étudié où la boule B. La boule B homogène de son inertie G est abandonnée sans vitesse initiale. Je vous les informations sans vitesse initiale. D'une position O, il est lancé à partir du point O, je vous le point O, l'origine de l'axe OZ, au son vitesse initiale se trouve d'une hauteur H du sol. On étudie le mouvement du centre d'inertie G
de B dans un repère au cas lié à la Terre, supposons galiléen. On repère la position de G par un instant T par l'ordonnée Z. AT égale à 0, je vous dis, AT égale à 0, Z de G égale Z0 égale à 0. Le premier, الحاجة المهمة هنايا هو Z0. باقي نعقل في الكور. مهمين ديك كونديسيون انيسيال باش كنحددو بيهم ديك لي زيكواسيون اورير Z de T و V0 de Z. Les données عندنا G, عندنا la masse و عندنا la hauteur. La première question comme que tu vois là, هي définir la chute libre d'un corps. هو أول حاجة تعطيها لكم في الكور. قلت لك تكون عارف la définition ديال la chute libre. La chute libre هي la définition عندي مكتوبة هنا. Un corps est en chute libre s'il n'est soumis qu'à son poids. Donc انت تعقل بأن في la chute libre la seule force اللي كتكون هي لو بوا، وانت ممكن تعبر عليه بالطريقه ديالك، ماشي ضروري يكون داكشي حرفي، ولكن المهم هو تقول بان لو كور سومي ا سون بوا سولمون. هذا هو ليسونسيال. شوفوا عليه 0.5 هنايا، عليه 0.5 gratuit هذه. La deuxième question, en appliquant la deuxième loi de Newton, montrer que l'équation différentielle vérifiée par Z s'écrit sous la forme. أنا قلتلكم في الكور، كنت عملتكم في الكور، قلتلكم بأن كيمكن نطلب لكم دو تيب دي زيكواسيون ديفيرونسيال، سوا اون فونكسيون دو في زد أو لا فونكسيون دو زد. ولا حنا خصنا نعرفو بأن هنا أ زد إيكال دي دو في زد سور دي تي، وكنعرفو أ زد إيكال دي أو كاري دو زد سور دي تي أو كاري. دونك هذا خص تكونو عارفو. إذا طلب لكم فونكسيون دو في زد كتعوض أ زد بهادي، إذا طلب لكم فونكسيون دو زد كتعوض زد أ زد بهادي. Donc on commence. Alors qu'on applique la deuxième loi de Newton, غادي نمشيو نعملو دائما les mêmes étapes. شنو هما les mêmes étapes؟ Système étudié. Système étudié في هاد لو كا ديالنا هو la boule B. Donc هنايا la boule B. Bilan des forces. Bilan des forces. Puisqu'on a le mouvement en chute libre, donc automatiquement كاين seulement le poids, sans poids. Un épée sans poids. En appliquant la deuxième loi de Newton, كتقولنا la somme vectorielle des forces extérieures égale la masse de corps fois vecteur accélération. Donc la seule force اللي عندنا هنا هي P. Donc هنا يكون عندنا P égale la masse du la balle fois G. Si on remplace P par l'expression ديالها غادي يكون عندنا M fois G égale M fois AG. On peut simplifier la masse. Donc هنا M مشات مع M. شنو غادي يبقى لنا هنايا؟ غادي يبقى لنا لاكسيليراسيون ا جي ايغال جي فيكتور دو شون دو بوزونتور. دونك لا ميم اكسبرسيون اللي كنا لقينا في الكور. دابا هنا اون فا باسي على لا بروجيكسيون. اون بروجيت لا ريلاسيون ديالنا سور لاكس اللي كاين هنايا هو اوكا. دونك نمشيو ليكزارسيس ديالنا. شوفوا ليكزارسيس ديالنا هو هذا. نجيو هنا ها هو الشيما ديالنا ونعملو on va représenter le vecteur G. Le vecteur G غادي يجينا بحال هكذا ها هو. دونك هنايا le vecteur ديالنا هو هذا G. Si on projette l'accélération, alors on va projeter de la relation هيك. La projection de la relation هذه. La projection de AG sur l'axe OZ هي AZ. La projection de G sur l'axe OZ كنشوفوا le sens. شوفوا le sens هنا. شوفوا le sens de G وشوفوا le sens de Z. Donc عندهم le même sens. Donc إذا كان عندهم le même sens, ça veut dire la projection de G sur l'axe OZ هي G. Donc هنا هاد G c'est une constante. Donc هنا نرجعو la question ديالنا شنو قلنا هو montrer que d au carré de Z sur dt au carré égale à G.
دابا قلنا بأن شوف هنايا قلنا بأن l'accélération ديالنا AZ égale D au carré de Z sur DT au carré. Donc il suffit de remplacer AZ par D au carré de Z sur DT au carré égale à HG. وهذه هي l'équation différentielle vérifiée par Z. هذه هي équation différentielle vérifiée par Z de T. On passe à la question 1.3. Quelle est la nature du mouvement de G? C'est une question très simple, la question est dit. Donc la question 1.3. Pour déduire la nature du mouvement, il suffit de connaître deux choses. La trajectoire, c'est la trajectoire ou l'accélération. La trajectoire, شوفوا هنا la trajectoire هاي شوفوا la trajectoire هاد la balle هادي هاي en chute verticale هاد la trajectoire c'est rectiligne. Donc la trajectoire rectiligne ou l'accélération déjà بينا بأن l'accélération ديالنا égale g égale une constante. Donc on dit que la trajectoire rectiligne et l'accélération hg constante, donc le mouvement est rectiligne uniformément varié. Donc nous avons la question 3, qui est très simple, elle est à 0,05. Question gratuite. On passe maintenant à la question 1.4. Écrire l'équation horaire Z de T du mouvement. Donc, on a déjà vu la nature du mouvement. On a déjà montré que le mouvement est rectiligne uniformément varié. Donc, on a le droit d'écrire que Z de T égale 1/2 AZ fois T carré plus V0 de Z fois T plus Z0. Donc, madame, le mouvement est rectiligne uniformément varié. Donc, l'équation horaire s'écrit sur la forme هذه. شنو خصنا نعرفوا كما قلت لكم في الكور خصكم تعرفوا هذه 3 هادو نعرفوا AZ ونعرفوا V0Z ونعرفوا Z0 اللي غنخرجوهم ابارتير ملي دوني ديكزيرسيس. غادي نجيو لهنا AZ حنا ديجا مونطرينا كو ايكالا G. ها هو بينا بأن لاكسيليراسيون ديالنا ايكالا G. دونك حنا لقينا هنا V0Z و Z0 نخرجهم لي كونديسيون انيسيال. شوف شنو قال لي هنايا ها هو هنا هذيك لي زانفورماسيون اللي قبايل اللي سطرنا عليهم. شوفوا هنايا قالنا لا بول شوف ابارتير منا لا بول بي homogène de centre هادي et abandonné sans vitesse هي sans vitesse initiale du position O. وحنا عارفين بان في لوريجين O هذاك هو T égale 0 déjà هو قالنا هو T égale 0 Z de G égale Z0 égale 0. donc هو في T égale 0 كان في l'origine. donc هنا هو في T égale 0 كان في l'origine كان في O ou sans vitesse initiale. Ça veut dire sans vitesse initiale, ça veut dire V0Z égale à 0. Ou lancé du point O, à l'origine, ça veut dire Z0 égale à 0. Donc il suffit de remplacer. Donc il y a l'expression d'Yenna, Z de T égale 1/2. J'ai déjà donné عندي 10, 10. Donc fois 10, il G fois T carré. V0Z égale à 0, donc le terme هذا يمشي 0, Z0 هو égale à 0, donc هذا 0. donc شنو غيبقى لي هنايا Z de T 1 fois 10 هي 5, donc 5 fois T carré. وهذه هي l'équation horaire اللي كنا هضرنا عليها في الكور. دابا la question ندوزو la question 1.5. شوف لا كيسيون هنايا كنت قلت لكم في الكور دائما ملي كيطلب لك ناتور موفمون كيطلب لك لي زيكواسيون توقع السؤال اللي مونا غادي يكون كيطلب منك سوا لا فيتيس سوا لا ديستانس سافو دير لا زد سوا لانستون تي كون على يقين غيطلب منك شي واحد في هادو. شوفوا شنو طلب منا هنا calculer la valeur de la vitesse v du G au moment où il touche le sol. le sol قلت لكم يطلب منكم هاد واحد في هادو غادي نمشي توضع داك لي فاريابل 3 عندنا VZ
وعندنا تي وعندنا زد. هاد لي تروا فاريابل ديالنا شنو مطلوب مني هنايا؟ كالكولي لا فالور دو لا فيتيس في. دونك لانكوني ديالي هو هاد في، هذا هو لانكوني ديالي، ولكن بالضروري ما يعطيني اما تي واما زد. دونك شنو قال لي هنايا؟ كالكولي لا فالور دو لا فيتيس في جي دو جي او مومون او il touche لو سول. او il touche لو سول يعني كيطلب مني نحسب لا فيتيس. شوفوا لا فيتيس في هاد لو بوين هذا، في هاد لو بوين هذا. هاد لو بوين هذا شنو اللي عارف عليه انا؟ شنو ممكن نعرف عليه ابارتيغ من هاد لو شيم؟ اللي يمكن نعرف عليه هو ان هاد لو بوين هذا نعرف بان زد ديالو شوف لوريجين فين هو، وهاد لو بوين هذا بعيد على لوريجين باش بلا هاد لا هوتور هادي. يعني انا عارف هاد لا ديستونس هادي كامله من او حتى لهاد لو بوين هاديك هي زد. دونك انا ابارتيغ من هاد لا فيغور عرفت بان زد ديك لو بوين اللي خصني انا هو اش. إذا سميناها مثلا ممكن نسميوها مثلا ام، نسميوها ام. دونك هاديك زد دو ام هو اش. دونك انا هاديك لو بوين طلب مني هو نحسب لا فيتيس، ولكن عاطيني زد ديالو، زد عاطيني زد ديالو هو اش. دونك انا عارف زد وخصني في. دونك شنو غادي نعمل؟ ضروري خصني ابارتيغ ديك زد اللي عندي نخرج تي باش اون اوتيليزون لا ريلاسيون زد دو تي. مي غادي نلقى تي غادي نخرج V en fonction de en utilisant la relation ديال VZ de T. فهم؟ دونك انا اول حاجه كنوضع لي طوارئ فاريابل، كنشوف شنو اللي مطلوب مني، شنو اللي انكونو عندي، وكنشوف لا ريلاسيون اللي كاينه بيناتهم وكيفاش غادي نوصل له. واش اون اوتيليزون واحد ليكواسيون او لا لي دو زيكواسيون اللي خصني نكون عارفهم في لو كا ديال هاد الموفمون ريكتيلي يونيفورمون فاريي. دونك حنا ديجا عندنا شوفوا هنايا زد دو تي ديالي. دونك انا عندي z de t égale 5 fois t carré. Donc إذا بغيت أنا زد هاديك لو بوين، باردون، إذا بغيت t ديال ديك لو بوين، هاد لو بوين سميناه m، غادي نجي لزد ديالي، هاد زد هادي غنعوضها باش زد m اللي هي h égale 5 fois t. هاد t هادي غنسميها t m au carré. دونك أنا شنو خصني t m Tm au carré هي h على 5، ولكن إذا بغيت Tm يشوفي نعملو راسين كاري ديال h على 5 ونعملو ابليكاسيون نيميريك. نمشيو لي دونو ديالنا نشوفو h شحال عندنا. هي h égale 1,8 divisé par 5 ونعملو l'application numérique. On trouve Tm égale 0,6 secondes. Donc إذا رجعنا هنا، دونك هنا أبارتيغ من هادي حنا لقينا Tm اللي هو 0,6 secondes. Donc أبارتيغ ديال Tm on va trouver la vitesse en utilisant la relation ديال Vz de t. دونك أول حاجة خصنا نلقاو Vz de t. دونك حنا ديجا عندنا لقينا z de t égale 5 fois t carré, où Vz c'est la dérivée de z par rapport au temps. Donc إذا عملنا la dérivée ديال هادي t au carré la dérivée ديالها هي 2t fois 5 هي 10t. أولا ممكن نستعملو la relation ديالنا اللي كنعرفو أن Vz égale az fois t plus V0z. ممكن من هادي نخرجو la relation ديالنا c'est la même chose. دونك هنا حنا إذا بغينا V في لو بوين M هي 10 فاش فوا TM. TM هو لانستون اللي لقيناها هو لقينا 0,6 دونك هي 10 فاش فوا 0,6 دونك هي 6 متر par seconde. وكنكونو لقينا لا فيتاس في لو بوين M اللي هو لو بوين دو كونتاكت ديال لا بال افيك le sol. On passe maintenant au deuxième exercice. اللي هو واحد l'exercice اللي خديتو من rattrapage 2019. والexercice اللي هو شوية un peu compliqué par rapport au premier exercice. On commence par lire les données. On commence. L'étude des mouvements des solides dans le champ de pesanteur uniforme permet de déterminer les grandes caractéristiques de ces mouvements. L'objectif de cette partie de l'exercice est d'étudier le mouvement d'une balle. Donc le système étudié ou la balle.
dans le champ de pesanteur uniforme. On lance verticalement vers le haut. Donc, si le corps est dirigé vers le haut, ça veut dire que c'est de la vitesse. Mais quand le corps est là sans vitesse initiale. ماشي بحال إذا كان هابط vers le bas. Donc, il y sans vitesse initiale. Donc, avec une vitesse initiale V0 à un instant choisi comme origine des dates. Une balle de masse M d'un point A située à une hauteur le H1,2 du sol. Donc, il y a la figure ديالنا كنشوفوا بأن شوفوا هنا حنا لونسينا هاد لا بال هادي à partir du point A في l'instant t égale à 0. Donc t égale à 0 كاينه في هاد la position هادي اللي لونسينا فيها la balle à partir de A اللي عنده Z ديالو هاديك هي H. En même temps هاد H هي Z 0. Donc شوفوا l'origine كاين لتحت. Donc هنايا H هي Z de A اللي هي Z 0. و V0 هي la vitesse اللي عطيناها هاد la balle à l'instant t égale à 0. Donc عندنا V0 différent de 0 وعندنا Z0 différent de 0 حتى هي égale à H. نكملوا لي دون. On étudie le mouvement du champ d'inertie G de la balle dans un référentiel terrestre considéré galinien. On repère la position de G à un instant T dans le repère OK par la cote Z, figure 1. On considère que les forces de frottement, et la poussée d'Archimède sont négligeables. Donc, il y a la poussée d'Archimède négligeable, les forces de frottement négligeables. Donc, la seule force libre, il y a le poids. Donc, on a encore en chute libre. Déjà, la première question, définir la chute libre. Comme on a fait l'exercice les faits, quand la première question est définir la définition de la chute libre. Définition déjà indiquée sur le je m'en dirai, je vais le voir. Donc, on a un corps et en chute libre s'il ne se mit seulement qu'à son poids. Donc, la seule force qui est le poids de le corps. Donc, on a la chute libre, ça veut dire le poids qui est. On passe à la deuxième question. En appliquant la deuxième loi de Newton, établir l'équation différentielle vérifiée par la vitesse Vz du centre d'inertie G. Donc, comme on a fait l'exercice اللي فات كنت قلت لكم بأن كيطلبوا لكم l'équation différentielle كاين deux cas. Soit l'équation différentielle vérifiée par Z, soit l'équation différentielle vérifiée par Vz. Donc, on a طلب par l'équation différentielle vérifiée par Vz. Donc, on commence d'abord par le système étudié. Le système étudié, c'est la balle. Bilan des forces. Bilan des forces, on a la balle en chute libre, ça veut dire qu'il y a le poids. La seule force, il y a le poids. En appliquant la deuxième loi de Newton. La deuxième loi de Newton, il y a la somme vectorielle des forces extérieures égale la masse fois vecteur accélération. La seule force qui est le poids. Donc, un dp égale la masse fois l'accélération à g. P, il y a m fois g fois m fois ag. Donc, on peut simplifier m à m. On a l'accélération ag égale à g. Bien sûr, en vecteur. Je vais l'équation différentielle vérifiée par Z. Il faut projeter. On projette la relation sur l'axe d'N ou OK, ou la OZ. La projection de A, la projection du vecteur A sur l'axe OZ, il y a AZ. La projection de G, il y a la figure d'N. Si on représente le champ de pesanteur G, vecteur de champ de pesanteur, quel qu'on G, je veux le sens de G ma
Z sont opposés. Ça veut dire la projection de G sur l'axe OZ est moins G. Donc, AZ égale à moins D, égale à moins G. Je note maintenant l'équation différentielle vérifiée par VZ. Donc, on sait que AZ, c'est la dérivée de VZ par rapport au temps. Donc, il y a qu'un AZ égale Hadi, AZ égale Hadi, ça veut dire que D de VZ sur dt égale à moins G. Donc, D de VZ sur D de T égale à moins G. Quand on a l'équation, l'équation différentielle vérifiée par VZ. On passe maintenant à la troisième question. On lit la question. Montrer que l'équation aurait du mouvement de G s'écrit, l'équation différentielle d'N s'écrit sous la forme Hadi. Donc, question 3. On peut déduire la formule de l'équation horaire à partir de la nature du mouvement. Donc, il y a la figure d'N. La trajectoire de la balle est verticale. Donc, on a déjà on lance la verticale. Donc, la trajectoire rectiligne. On a l'accélération déjà bien l'accélération AZ égale à moins G égale à une constante. Donc, on peut déduire que la nature du mouvement est rectiligne uniformément variée. Donc, en colo, la trajectoire rectiligne et AZ égale constante. Donc, le mouvement est rectiligne uniformément varié. Il est que le mouvement rectiligne uniformément varié, ça veut dire que Z de T égale 1 demi AZ fois T carré plus V0Z fois T plus Z0. Donc, d'après les données et d'après ce qu'on a trouvé dans la question précédente, on a montré que AZ égale moins G. V0Z, c'est la vitesse initiale V0. On a lancé la balle avec une vitesse V0 du point A à l'instant T égale à 0. On a Z0. Déjà, on a montré que Z0, c'est ZA, c'est H. Donc, il suffit de remplacer Z de T. Donc, Z de T égale 1 demi AZ, c'est moins G, donc il y a moins GT carré. V0Z, on a V0, donc il y a V0 fois T, plus Z0, il y a H, donc plus H. Il y a une autre méthode, on peut utiliser l'équation différentielle, il y en a, donc deuxième méthode. Et la dérivée, donc on a déjà D de VZ sur dt égale à moins G, qui me la primitive, l'intégrale, la primitive. La primitive de VZ sur dt est V de Z. La primitive de moins G, c'est moins GT plus une constante liée V0Z. On a VZ, et la dérivée de Z par rapport au temps. Donc, il a la primitive, deuxième primitive. La primitive de D de Z sur dt, c'est Z de T. La primitive de moins GT plus V0, moins GT, c'est moins GT au carré sur 2. Il y a la primitive de T, il y a T au carré sur 2. V0Z, la primitive il y a V0Z fois T, plus une constante, il y a Z0. Et on obtient la même expression ديال Z de T. ولكن حنا déjà شفنا في الكور بأن إذا كنتي بينتي le mouvement est rectiligne uniformément varié, x de T égale 1 demi A AX fois T carré plus V0 fois T plus X0. هنا كنا شفنا X
في الدرس اللي هو نيوتن كنا شفنا اكس دو تي. دابا هنا عندنا بلاصة اكس عندي زد دو تي. On passe à la quatrième question. La courbe de la figure 2 représente les variations de la vitesse Vz en fonction de temps. En exploitant le graphe de la figure 2, écrire l'expression numérique de la vitesse, yani Vz en fonction de t. Donc d'après la courbe, donc je fais la courbe qui vient d'après la courbe. كنلقاو بأن هاد Vz en fonction de t, c'est une fonction affine. C'est une fonction affine, c'est une droite qui ne passe pas par l'origine, donc c'est une fonction affine. Donc on commence notre réponse par, d'après le graphe, Vz égale f de t est une fonction affine. S'écrit sous la forme Vz égale واحد la constante k fois t plus b. Donc, في المات عندنا y égale ax plus b. Donc, حنا بلاص y عندنا z, vz, بلاص x عندنا t. Donc, on va déterminer k, le coefficient directeur. كيفاش كنلقاو k هو la variation ديال vz, la variation de temps. هنا كناخدو 2 points. Puisque هنا عندنا la fonction affine, ضروري خصنا ناخدو 2 points. دونك ناخدو 2 points يكونوا باينين. ممكن ناخدو مثلا هاد لو بوين هذا اللي هو باين ها هو بروميير بوين هذا، وناخدو الدوزيام بوين هو هذا. ممكن ناخد 2 points يكونوا باينين وصافي ماياخدوش يكونوا ساهلين في القرايه ديالو. دونك هاد لو بوين هذا نسميوه 1، هاد لو بوين هذا نسميوه 2. دونك علاش؟ لان في لا فورمول كيكون عندي V2 moins V1 T2 moins T1. Donc on va remplacer le point 2. Le point 2, il a la vitesse de le point 2, on a 0. Donc on a V2 égale à 0. T2 ou à l'instant d'y aller. Je fais une machine 0,2, 0,4, 0,6, 0,8 ou هنا شنو غيكون عندنا؟ غيكون عندنا 1. عندك بزاف ديال التلاميذ كيغلطوا هنا، كيبقاو ماشيين 0,8 كيقول موراها 0,10، كيبقى ماشي 0,10 0,12 وكيكون رد بالك 0,10 هي 0,1 راه كاينه هنا. دونك هنا 0,8 موراها إذا بغينا زيدنا 0,2 غادي نلقاو هذا 1. دونك هنا غادي نلقاو T2 هي 1. ورد نشوفو لونيتي ديالنا عندنا سكوند، دوك ما كاينه تحويل لا والو. نمشيو لو بوين 1. إذا بغينا V1 شوفو هنايا ماشيين ب 2. دونك هنا 8. دونك هنا سي automatiquement تكون 10. Donc V1 égale à 10. Ou T1 كنديرو la projection sur l'axe de temps غادي نلقاو 0. Donc هنا غادي يبقى لي moins 10. moins 10 sur 1 هي moins 10. هذا هو le coefficient ديالنا K. إذا بغينا B هو normalement هو Vz à l'instant t égale à 0. إذا رجعنا لهاد l'expression ديالنا Vz كتساوي B فوقاش إذا كان هاد t هذا إيكالا 0. إذا بغينا نخرجو هاد لو بوين هذا كنمشيو لا كورب ديالنا وكنشوفو لانترسيكسيون ديالنا. دونك إذا خدينا لا كورب ديالنا لانترسيكسيون في كاين t إيكالا 0 في لا كورب كاين هنا في لانترسيكسيون هادي. دونك هاد لو بوين هذا هو B اللي ديجا دابا عاد قلنا أنه هو 10. دونك دابخي لا كورب B هو Vz à l'instant t égale à 0 égale à 10, normalement mètres par seconde à la vitesse. Donc il suffit de remplacer dans notre expression Vz. Donc on trouve que Vz de t égale k fois t, car on a moins 10, donc moins 10 fois t, plus b, l'illusion 10. Donc Vz de t d'après le graphe, il y a moins 10t plus 10.
On passe maintenant à la question 5. Le centre d'inertie G passe au cours de la montée par le point B, situé à hauteur D du sol, avec une vitesse VB, montrez que D égale. Donc هنا كما قلت لكم في الكور دائما ملي كيطلب منك لي زيكواسيون اورير راه موراها غادي يطلب لك ضروري ما يطلب لك سواء تحسب لي لا فيتيس سواء تحسب لي لا ديستانس ولا تحسب لو طون واحد في هادو. دونك هنا لا كيسيون كانت هي دو déterminer ou de montrer que D égale 5,75 متر. شنو هي D ديالنا؟ شوف إلا رجينا لا فيغور ديالنا، شوف لا فيغور D هي هاد لا ديستانس اللي كاينه ما بين B، شوفوا هنا ما بين B و زيرو، هادي هو D. دونك D نورمالمون هاد النيفو هذا هو لوريجين او ديالنا، و هاد النيفو هذا هو النيفو ديال B. دونك هاديك D ما هي إلا زد ديال بي. دوك هذا هو لانكوني ديالنا، خصنا نلقاو زد بي، ولكن باش نلقاو زد بي اللي هو انكوني، هاد زد بي اللي هو انكوني غيكون اما عاطيني تي واما عاطيني في، واحد فيهم. شوفوا شنو عاطيني هنا، نشوفوا شنو نرجعو لي دونو ديالنا. شنو قلنا هنا؟ Le centre d'inertie J passe au cours de la montée par le point B situé en hauteur D avec une vitesse VB. Donc هو déjà عطيني la vitesse VB. Donc هاد VB connue. شحال هي؟ 3 mètres par seconde. Donc automatiquement باش ندوز من VB حتى ل Z خصني ندوز عن طريق T. خصني نلقى T بعدا هو الأول en utilisant la relation V Z de T اللي ديجا لقيتها هي. ومي غادي نلقى تي بي خصني ضروري باش نلقى زد خصني نستعمل زد دو تي اللي هي ليكواسيون اللي ديجا هاهي ديجا بيناها في لا كيسيون 3. دونك هنا كنكون عرفت راسي شنو مطلوب مني وشنو خصني نعمل، فين خصني نمشي، مي خصني نبدا وفين خصني نوصل. دونك هنا نبدا غير نعوض دابا ونحسب. دونك انا ديجا عندي هاهي في زد، هاهي عندي هنا في زد دو تي ايغال موان 10 تي بلس 10. Donc il suffit de remplacer V à V VB ونحسبو TB. Donc شنو عطينا VB égale moins 10 TB plus 10. Donc شنو نعمل؟ تعوض V بVB و T بTB. VB عندي هي 3 ديجا معروفة. Donc هنا إذا بغيت نحسب TB donc TB هي 10 moins VB divisé par 10. Si on a fait une petite application numérique, TB égale 10, VB on a 3 déjà matériel lancé, 10 moins 3 divisé par 10, donc il y a 0,7 secondes. Donc هذا باش نعملنا لقينا TB اللي هي 0,7 secondes. Donc il suffit de remplacer à TB dans l'expression de l'équation horaire liée Z de T باش نلقاو Z de B. Donc on a déjà حنا déjà بينا أن Z de T égale moins 1 demi G T au carré plus V0 T plus Z0 اللي كانت عندنا هي H. Donc هنا إذا بغينا Z de B اللي هي نورمالمون هي اللي كنقلبو عليها هي موان ان دومي جي فاش تي بي او كاري بلس في زيرو فوا تي بي بلس اش. دونك إذا عملنا اون بتيت ابليكاسيون نيميريك دونك دي ايغال موان ان دومي جي ديجا معطية في ليكزيرسيس عندنا هي 10. دونك هنايا نعوضو جي ب 10 ديجا معطية في ليكزيرسيس. Donc j'ai 1 demi fois 10. TB قلنا هي 0,7 au carré. V0 قلنا هي 3 fois 0,7 plus 1,2 ديال la hauteur H. Et si on fait un petit calcul avec calculatrice, on trouve que D égale 5,75 mètres. On passe maintenant à la question 6. On lance de nouveau un instant choisi comme origine, nouvelle origine des dates, verticalement
vers le haut la balle du même point. Donc on va lancer avec la balle du même point A avec une vitesse V'0. Donc je نتبدل V'. كده عندنا V0 ديالنا في الأول égal 10 mètres par seconde. Donc هاد la vitesse هادي عوضناها vitesse V0' اللي هي 8 mètres par seconde. شوفوا la question شنو كتقول. Le centre d'inertie G de la balle atteint-il le point B. كيقول لك زعما إذا بدلنا هاد لا فيتاس إنيسيال بدلنا كده عندنا 10 وليت عملنا 8 واش لو بالون غادي يوصل لو بوان بي. واش هاد لو بالون غيوصل لو بوان بي. دونك هنا خصنا نفهمو أول حاجة نفهمو لا كيسيون شنو مطلوب مني عاد نعرف باش تعرف شنو غادي نعمل باش نخدم. دونك هنا بدلنا لي كونديسيون إنيسيال بقاو يعني بوزيسيون بقات هي هاديك زد زيرو بقات هي زد أ هي أش ما تبدلتش ولكن هاد في زيرو ديالي ولات في زيرو بريم تبدلت. يعني هنا لي زيكواسيون غيبقاو نفسهم. شنو هما لي زيكواسيون اللي غنخدمو بهم غيبقاو نفس لي زيكواسيون. شنو غيتبدل هو زد دو تي غيولي موان ان دومي جي تي كاري وبلاص ديك في زيرو اللي كتعندنا غتولي عندنا في زيرو بريم فاش في تي بلس اش اللي ما تبدلش. حتى الا بغينا ليكواسيون ديال زد في زد دو تي حتى هي غادي يكون عندنا موان جي فوا تي لا ديريفي ديال هادي. اذا عملنا لا ديريفي ديالها عطينا زد دو تي عطينا في زد دو تي موان جي تي بلس اللي تبدلنا هو ديك في زيرو بريم. دابا شوفوا شنو مطلوب منا. قلنا واش هاد لو بالون غادي يوصل في هاد لي كونديسيون هادي واش غيوصل لو بوان بي. دونك حنا باش نعرفوا واش وصل ولا لا غادي نحسبوا لو ماكسيموم ديالو فين كيوصل فين غيوقف هاد لو بالون هذا. يعني نعتبروه كيوقف في واحد لو بوان ما عرفناش نسميوه سي مثلا او نسميوه اللي بغينا. غادي نجيو ونعتبروا بان هاد لو بالون غادي يوصل لواحد لو بوان غنسميوه مثلا لو بوان سي. فهاد لو بوان سي هادي لا فيتاس فا سانولي لان غيبقى طالع غادي يوقف. اذا كان هاد لو بوان سي ممكن يكون هنا ممكن يكون هنا. إذا كان لو بوان سي فوق لو بوان بي يعني لو بوان لا بال اتان لو بوان بي وإذا لقينا لو بوان سي تحت من لو بوان بي شنو تحت يعني كنشوفو زد. إذا هنا غادي نحسبو زد سي نحسبو زد سي ونشوفو واش زد سي ديالنا سوبيريور مع هاد زد بي ولا انفيريور. إذا لقينا زد سي انفيريور يعني لو بالون ناتان با لو بوان بي وإذا لقينا زد سي سوبيريور alors AZB, ça veut dire le ballon atteint le point B. Donc on va commencer par بحال اللي قلت لكم شنو غادي نعملو V ونعملو T ونعملو Z. حنا شنو خصنا نحسبو زد سي هذا هو لانكوني اللي اعتبرنا بانه هو لو بوين اللي غتوقع فيه لا بال. ولكن باش نحسبو زد سي خصني ضروري يكون عندي اما تي سي او لا في سي. حنا قلنا بان لا بال لا فيتاس د لا بال سانيف لو بوان سي. علاش؟ لان غادي توقف لو بوان سي باش تبدل لان بقى طالعه فهاد غادي توقف باش ترجع. دونك في لو بوان سي غتكون عندنا لا فيتاس في سي ايكال زيرو. دونك حنا ابارتير في سي غادي نخرجو تي سي اون اوتيليزون في زد دو تي و ابارتير تي سي غادي نخرجو زد سي اون اوتيليزون زد دو تي. دونك on va commencer par calculer TC. Donc, après la relation هادي عندنا VZ égale moins GT plus V0 prime. Donc, إذا عملنا هذا VZ عوضناها بزيرو غيبقى لنا moins GTC plus V0 prime اللي هي 8 ديجا عطاها هي لا فيتاس إنيسيال جديدة. هي لا فيتاس إنيسيال جديدة ديالنا هي هادي. دونك هنايا إذا بغينا TC هي 8 على جي. دونك إذا عملنا 8 جي سي 10 دوك غنلقاو 0.8 سكوند. إذا رجعنا حنا لقينا دابا تي سي 0.8 سكوند. إذا بغينا زد دو سي suffit d'utiliser هاد l'expression l'équation horaire. Donc on va remplacer. On sait que z de t égale moins 1 demi
gt au carré, v0 prime t plus h. Donc, il a pris zc, on moins 1 demi g tc au carré, v0 prime fois tc plus h. Il a amené l'application numérique, donc zc égale moins 1 demi g, il y a 10, tc, on a 0,8 وما نساوش لو carré, plus v0 prime c'est 8 déjà donné في l'exercice, fois 0,8 plus h اللي هو 1,2 اللي هو la hauteur اللي ما تبدلتش هذيك la hauteur ما تبدلتش. On trouve que zc égale 4,4 mètres. Donc لقينا z ديال le point C يعني où la balle s'arrête يعني فين la balle عاد وقف باش ترجع, لقينا بأن 4, zc égale 4,4. Donc هاد لو كا ديالنا ça veut dire أن zc inférieur à zb. يعني le point C se trouve au-dessous du point B يعني la balle puisque هنا شنو نقولو puisque zc inférieur à zb اللي هي d, donc la balle n'atteint pas le point B.